Good morning, everyone. So, good morning, Mom. So, now I will discuss the curriculum response of higher education for teacher education amid the pandemic and beyond. So, remember pa ba mo when nag-start ang pandemic? Yes, nag-start ang pandemic is pag 2019. That was on March. Basta March 2019. So, now, the the post COVID-19 scenario will never be the same as long as the vaccine is not available. Social distancing will still have to observe even when quarantine are lifted. Gathering of large crowds would still be discouraged. Then thus, universities and educational institutions have to prepare for the new normal in teaching delivery and ensure academic continuity amid the beyond and the pandemic. So, one emerging concern during the pandemic is the provisions for flexible learning modality to mitigate the risk of face-to-face interaction. With the shift to flexible teaching and learning modality is the provision for flexible learning, flexible curriculum. So, di ba, bisan nag-start ang COVID-19, ang pandemic nga, or COVID-19 is pag 2019. Then mao na siyang gitawag og COVID-19. Dayon, 'di ba even na ang pandemic, 'di ba gihapon ang kanang continue gihapon ang kanang pag ang klase or pag ang eskwela sa mga bata. Like for example, 'di ba ang COVID-19 kay nagamit ra gihapon nato og kanang mga modules, mga kanang synchronous nga, di ba ang ato ang klase sa una asynchronous and synchronous, which is face-to-face interaction or modular. Pero more on modular yun talabi na katong first year and second year. Dito jud murag na gamit jud kayo ang modular or mga printed materials. Then, so do curricular programs need to be changed to support that trajectory towards flexible teaching and learning? So yes, curricular programs need to be changed to support the trajectory towards flexible learning, teaching and learning since di ba surrounded ta sa mga technology. With the help of technology, ma-use nato siya in teaching and learning. So sa kana pa pud nga paagi is mas nahimo bitaw knowledgeable ang mga tao since mao na biya na ito ang gipanggamit iba di ba sa ato ang eskwelahan na or sa ubang eskwelahan na mga smart TV, computer, mga gadget kanang laptop. So grabe jud kaayo ang pag-evolve sa technology. So kad na-implement ang technology, so kad na-introduce ang technology sa ato ang sa kanang ato ang society, kay murag mas ni sayon pod ang dagan sa ato ang life, which is ang environment pod is mas nahimo bitaw kanang more on technology na jud bitaw siya. Then so next is, do we need to modify the current curricula to make them flexible and resilient? Yes, gihapon kay ni siya no, kay since ang curriculum is kanang nag-still bitaw nag-evolve bitaw gihapon or kanang ongoing process ra gihapon siya, murag dili ang curriculum ang good kay magdepende na siya sa generation. Example sa karon nga year kay nag-focus sa ang kuan kay sa kanang murag nag-focus bitaw sa mga essentials, like kung unsay kinahanglanon sa karon nga kanang generation or sa karon nga tao, sa karon nga mga kuan sa tao is maupod na gi-focusan kung ang naa sa curriculum, since ang curriculum ay gamiton sa mga teacher or sa even sa mga bisag unsa, ang curriculum mo ay gifollowan sa ilahang kung unsay dapat nilang itudlo sa mga students. Then ang curriculum pod kay kanang nice pod bitaw siya kay tungod pod sa curriculum mas na-adapt pod nato ang technology, gi-integrate nato ang mga bag-o nga technology para ma-address ang diverse needs sa mga students. Then by adapting the curriculum, naka-ensure jud siya sa learning sa mga bata, which is ang teaching and learning process sa teacher and sa mga bata is effective tungod sa curriculum nga gi-set or tungod sa curriculum nga gi-follow sa usa ka teacher. Kay ang curriculum baya kay ang naghimo like botanta sa kanang kuan kay DepEd,
na ay CHED. So dira sila gid baya mo nagkuan sa curriculum, sila mo naghimo o mga curriculares biya gyud ang mga nagkuan ana nga curriculum para ma-implement pod sa mga teacher, sa mga students nga makabot jud bitaw nila ang ilahang learning goals or diha na pod makita ang outcome if na follow ba ang curriculum. Then diri ko ang teacher education curriculum response to the COVID-19 pandemic and beyond. So first is naa siya A is curriculum modification. So curriculum modification is the process of making adjustment to existing programs in higher education, specifically teacher education, in order to respond to the needs of the learners amid and post-pandemic. So diri ka nang ang curriculum modification, when we say modification is adjustment na siya. Adjustment nga para ma-address kung unsay mga needs nga mga learning sa mga students para pod bitaw ma-achieve ang learning goals sa mga maestra. Kay di ba ang mga maestra ako isip usa ka maestra na jud ba ako'y goal nga dapat ma-achieve nako in the end of the semester. Kay para makita po na ako, ma-assess na ako ang mga learning sa ako ang students if kanang nakamao sila. Di na ba nato makita if na-achieve ba nato ato ang learning goal, if nakita nato atong mga students nga nakat-on nga na-learn sa ato at with our help. So first na po diri ang sa nabilong sa curriculum modification is nani siya 5 strategies to modify the curriculum. 5 strategies. So first is focusing on the essentials. So focusing on the essentials. So mapping the needed and enduring outcomes in the recommended and written curriculum. So the challenge during the pandemic is how to create a balance between relevant basic competencies for the students to acquire and the teachers desire to achieve the entire outcomes of the curriculum. So to solve this challenge, the teacher needs to revisit the existing curriculum and analyze the outcomes of the program or courses. So needed outcomes are the desired knowledge, skills, and values that are required to learn higher concept. They are defined as competences that learners need to continuation to subsequent level of concept. So, when we say focusing on the essentials, unsa din ang essentials? So, ang essentials di I know is ang kanagaling mga importante nga butang. Like, for example, kanang nabitaw siya na kanang murag nabitaw tay gi-concentrate nga usa ka butang nga importante nga kanang nabilong sa curriculum nga para pod sa mga estudyante nga makat-on. So this helps ensure that students understand the key concepts and skills that most critical for their education and future success. So, di ba, kana ba yung atong pag-eskwela is importante ba yan na? Kay tungod sa ato ang pag-eskwela, di ba, sa atong pag-eskwela, diha nato mahinayan ug achieve ang ato ang mga goals sa kinabuhi. Dili ba ta mahimong degree holder if wala ta mo eskwela. Dili ta mahimong licensed professional if wala po ta na eskwela. So kini ato ang giskwelahan is essential. Ang ato ang giskwelahan karon is essential essential kaayo ni sa ato ang future pohon kay mao biyan ni ang ato ang magamit. Dili ba ta ka pang-apply og trabaho without this kanang degree or kanang LPT. Example, mo apply ka o kanang mga sa DepEd, mo apply ka sa DepEd. If ever magpa-item ka, dili ba gyud ka qualified if wala kay license. Okay, ang DepEd makinahanglan ba og license. So essential jud kaayo ang ato ang pag-eskwela karon kay magamit ra jud nato in the near future. So second, not po diri enduring outcomes, they are considered as prerequisite competences, enduring outcomes. So enduring outcomes are competences that are necessary not just for succeeding in certain topic but are useful beyond a single unit or study. They are knowledge, skills, and values that have overarching applicability in real life situations. Identifying and mapping the needed and enduring outcomes can also shed light on overlapping
so the teacher can decide which competency would be retained or merged. So diri, when we say enduring outcomes are kanang mo gid manabitaw na ang kanang ato ang mga knowledge nga nakuha sa ato ang pag-eskwela, like mao na siyang long lasting knowledge nga mga skills, mga values nga kanang ma-retain sa usa ka students or ma-retain nato throughout our lives. Kay even bitaw after sa ato ang pag-eskwela, even after we completed the education or their education, sa ilang mga education or sa ato kay magamit ra jud nato, murag dira bitaw nato if nabatay na katunan, ma-apply gid na nato in the near future. So wala jud ba success if wala kay knowledge ana nga mga butang. Then second is so there are two examples of outcomes taken from the sample syllabus in the art appreciation, a course in the general education curriculum in higher education. So, nani siya duha ka box, which is the box A and the box B. So, ang box A is existing statement of outcomes in syllabus. Then, ang box B, modified statement of outcome to cover the essential. So, kini gali sa box A kay diri ka nang duha pa ni ka statement, then sa box B kay murag merge na gali siya. So, ang sa box A, at the end of the 3-unit course, the student should be able to mount an art exhibit or concept development, post-production, marketing, documentation, or critiquing. Dayon, second is create their own works of art and create their own production of exhibit. So, mao na siya ang box A. Then, the box B, modified statement of outcome to cover the essential, is at the end of the 3-unit course, the students should be able to, muna na siya ang merge, create their own work of an art virtual production or exhibit. And this way, there is only one outcome instead of two. Yes, dali naman gimerge siya. Gimerge. Dayon. So the outcomes in box A and box B are all essential. However, in box A, there are two statements, and in box B are the two are merged into one essential and enduring outcomes. Here is another example of napon siya lang example of unit outcomes for the course purpose of communication. So in the general education curriculum, the two current outcomes will be merged only into one outcome to address the essentials. Para mas ma-address ang essential, para makita sud jud bita kung sa mga importante is mao na siya ang gi-merge na modera na nabilong ang sa box B para ma-modify ang statement of outcome para ma-cover ang essential. So, ang box A sa purpose of communication example, determine culturally appropriate terms, expressions, and images. So, second, determine culturally and interculturally awareness and sensitivity and communication of ideas. Then sa box B, which is merge gihapon siya, use culturally and interculturally appropriate terms, expressions, and images in communication of ideas. So sa mga na to ang sa mga example sa enduring outcomes. Then, second is ang rearranging of the college course offering. So, when we say rearranging of the college course offering, another way of modifying the curriculum during the pandemic is to rearrange the course offerings. So, for example, nadiri ang example, the theories and concept courses that can be delivered online may be offered in the first 2 years, while face-to-face delivery is not yet possible due to risk of infection. The laboratory-based field study and practicum courses can be offered later when face-to-face modality is already feasible. Yes, no kay. Di ba na yung mga courses ka na, example ka ng criminology or even teacher education na siyang mga education nga gipangkuha kanang nabaya ang first year pwede na ka nang ang ubang subject pwede siya discuss online, then napoy ubang subject nga kanang dapat
o dapat na face-to-face interaction. Kay kanang example, na training, na practicum, na demonstration. When it comes sa kanang education nga course, di jud mawang demonstration. So, dira kinahanglan nag face-to-face interaction. Kay makipag kanang socialize baya ka sa uban nga mga sa imuhang estudyante. O kay dili baya mahitabo ang demonstration if walay estudyante. Then ang sa when it comes pod sa criminology kay kuan pod kinahanglan pod siya og training. So dili kinahanglan jud kaayo siya nang ang first to 2 years kay kanang diha pa mabilong ang katong pwede pa online nga classes. Pero pwede pa na dito i-deliver through online classes. Then ang sa kanang mga 3rd year to 4th year diha na kanang magkinahanglan na gid siya o face-to-face interaction. Pero dira gihapon nga part kay kanang since we are talking about the pandemic man kanang na gi-discourage gihapon ang kanang pagpundok-pundok sa crowded nga mga places. Mas gi-encourage ang ang social distancing, ang wash hand, ang mag-wear ka og face mask and etc. So dara mao na siya nga gi-rearrange of the college courses of offerings, which is nabilong gihapon na siya sa 5 strategies to modify the curriculum. So third is offering of elective or cognate courses that relate to the pandemic. So in the global health crisis, it is imperative that the curriculum be adjusted by offering courses that are needed to survive and thrive amidst the challenges of the pandemic. Some of the proposed elective courses that are deemed insomnia, especially in the teacher education programs, are the following. So first is NASIAY 10 kabuok mga offering nga gikog kanang nga connected bitaw gihapon sa pandemic pa, which is mga challenges gihapon siya nga need to survive. 10 challenges nga need to survive during pandemic time. So first is change management, disaster risk management, flexible learning and teaching strategies, resilient education, alternative achievement, remote teaching, health and mental wellness, instructional materials development for blended instruction, active learning principles and practices, psychosocial support during crisis. So bisan bitaw no kanang kuan ra man gyud ni offering of elective cognate courses that are related to the pandemic. So di ba nabilong man ni siya sa 5 ka kanang mga strategies yung para ma-modify ang curriculum. So even kanang naghapon ang pandemic, even kanang nay mga gipang himo nga mga ingon ani kay kinahanglan jud gihapon na ang education kay useful jud baya ang education. Dili wala baya jud kay learnings, bati jud baya kaayo ang kanang magdako ka nga walay learning. So kinahanglan jud kaayo ang education kay para same ani change management to psychosocial support during crisis. So 10 kabuk siya nga challenges to survive para pod kanang para ma-survive ang pandemic dayon nagihapon ang education, wala gihapon gibaliwala. So the fourth is modifying the taught curriculum. So when taught curriculum, another way of modifying the curriculum and ensuring learning continuity during the pandemic is the implementation of multiple learning delivery modalities, considering that face-to-face modality is not feasible. Teacher may consider flexible distant learning options like correspondence teaching, module-based learning, project-based, and television broadcast for learners with internet connectivity, computer-assisted instruction, synchronous online learning, asynchronous online learning, or collaborative e-learning may be considered. Details of the delivery modification will be given later. So, ang modifying the taught curriculum. So, kuan gihapon ni siya another way para ma-ensure ang learning, para ma-ensure ang continuation sa kanang learning nga naa sa curriculum. Bisan bitaw na gihapon ang pandemic. Murag inga naman good importante man good kayo ang education kay bati kay lisod man good if magdako ang usa ka tawo or ang usa ka bata nga walay nakatunan, walay education. So
despite sa mga challenges bisag na ang pandemic, ang COVID-19 kanang wala dapat dili gihapon mawa ang education kay as in lisod jud kaayo siya, luoy kayo ang bata if magdako nga walay nakatunan. Then usa pa pud no, para bitaw ka ng ang kana manggod nasa curriculum kay kinahanglan manggod na i-implement para makatabang sa usa ka bata. Kay kuan man dili wala kay makabot if wala ka mo eskwela. Lisod ay na may uban no nga kanang murag gibless lang ba, pero lahi man good if na kay gieskwelahan, lahi if na kay kanang nakatunan man good sa imuhang pagdako, samtang bitaw bata pa ka, mas maayo nga najud kay makatunan. So the fifth one, the last strategies to modify the curriculum is modifying the assessed curriculum. So, adjustment on the assessment measures can also be considered amid the pandemic. There is a need to limit requirements and focus on the major essential projects that measure the enduring learning outcomes like case scenarios, problem-based activities, and capstone project. Authentic assessment have to be intensified to ensure that competences are acquired by the learners. In the process of modifying the curriculum amid the pandemic, it must be remembered that initiatives and evaluation tasks must be ensured on what the learners need, including their safety and well-being. Bisan gihapon, di ba same ato kung ingon ganina, bisan na ang pandemic na gihapon ang education, wala gihapon siya mo stop. Kay, pwede man ta makayos og kanang kuan, mga module-based learning, project-based learning, kanang pwede po na, di ba, natay mga TV, natay mga television na, mga video na, mga YouTube, nga makita nato. So, saka na bitaw kay naagihapon tayo makatunan. Naagihapon makatunan ang bata, which is connected lagi siya gihapon sa technology to. Kay tungod ba jud no sa technology, mas nasayon ba ang learnings, dako jud kayo tabang kay example kanang if busy ang ato ang maestra or kanang parents kay pwede na lang magpagamiton og kanang TV ang mga bata, kanang magtanaw og mga education nga video. So useful jud kaayo ang technology. So para pod bitaw kanang diya pod bayano kay ma-assess nato modifying the assessed curriculum, ma-assess jud baya nato ang mga learning sa mga bata samtang nagdako sila. Then diha pod makita nato ang outcomes if nabay nakatunan ang bata. Like for example, natay pangutana makatubag siya, natay gipa-answer naka-answer siya. So dira bitaw nato ma-assess kanang worth it ra gid akong gibuhat kay naay nakatunan ako ang estudyante, nay nakatunan ang mga bata sa ako ang pagtudlo. So dira pa lang kay na-assess na nato ang ilahang mga learning. Then so B, curriculum consideration, nabilong gihapon ni siya sa strategies. First is the context of teaching and learning. So since the World Health Organization or WHO has declared a pandemic time in March 2020, everything has changed, including people's way of life. Yes, tinujud kay na kay sukad naabot ang COVID-19 or na mas ni grabe og kalisod pod ang nagyan sa mga tao. Grabe na change gud ang life kay nay uban nga kanang nagpuyo na lang sa ilang balay kay di nakagawas-gawas kana nabi ato ang quarantine. Then the havoc the COVID-19 has brought in reclaiming more than 10 million lives and still counting is unprecedented in human history. Education as a human right has to continue despite this pandemic. Thus, curriculum delivery appropriate to context should be given a more serious thought by educators and teachers. Yes, tinujud kayo kay bisag na ang pandemic, bisag na ang COVID-19 or katong nga virus kay wala jud na stop ang education. Kay na may himong mga kuan ang mga teachers na apoy naigiset bitaw or na sila yung mga printed materials like sa katong modules or na sila yung mga kanang libro nga ipanghatag para sa mga bata nga bisan na gihapon sa balay makakaton gihapon siya with the help pod sa technology. Okay,
if wala ang technology ba yan, walay laptop, dili ka print. If walay printer, dili pod ka print. So, grabe jud kaayo ka kanang useful ang technology when it comes to education. Labi na atong pandemic. Bisan pa naman hangtod karon. Then, based on the initial scientific studies, COVID-19 is rare disease. Yes, rare jud kaayo. Is caused by a new virus. By the nature of the virus, the WHO or World Health Organization issued fundamental guidelines for everybody to follow to avoid its contamination and transmission. So, di ba, ang katong sukad sa pandemic kay natay mga protocols nga gi-follow sa tag-sa like katong first is stay at home, keep distance, wash hands, and wear face mask. So, mo na siya ang mga protocols nga ito ang gipang follow during pandemic. So, for teacher education to continue, this context should be given great consideration. The learners and the teachers. So, this one is the number 2 niya. The learners and the teachers. So, like all learners, college students are diverse in reference to their readiness to learn under the pandemic. Teacher education institution or TEI are spread all over the country, and there are more than 1,200 of this institution. So before the pandemic, students come from diverse backgrounds based on the geographical location, rural or urban. So economic status, katong rich or poor, then schools in attendance, and many more. Likewise, the teachers are also coming from similar contexts. So because of the diversity, it can be said that to shift from face-to-face, online, or flexible learning may be difficult for both the learners and the teachers. Thus, the choice of delivery must be appropriate to the condition. Yes. So kad na abot bitaw ang pandemic is nahimong diverse ang ato ang environment, like kanang lain-lain jud ba taninyo og mga culture, lain-lain taninyo og mga backgrounds sa tag-sa like sa ako ang background sa lain pod na sila ilahang background. So dira kay science school kay na mas na diverse na nagkaabot-abot na nagkasagulay na ang mga tao og ang tungod sa pod sa education, which is kanang nabi atoy face-to-face interaction na pod toy online. So the third one, appropriate teaching delivery during the time of pandemic and beyond. So what kind of teaching delivery may be appropriate for the learners and teachers context? This is a difficult question to answer because there are several factors to consider aside from the learners and teachers. So, naadali mga example, below are the examples of delivery modes which may be utilized for flexible learning relatives to students and teachers, with the availability of internet connectivity as a major factor to implement flexible teaching and learning. So, what kind of teaching delivery modes can be used if the students and teachers have? So, nani diri ka ng kinahanglan bitaw siya i-follow. So, should be followed: social distancing, use of mask, wash hands often, and others. Then, students are provided with learning materials or packets with may either be printed or recorded tutorials or open educational resources or OERs will be provided in demonstration. It is similar to whole class instruction. There is a very little interaction at the end of the session through question and answer. Synchronous learning can also be followed by an asynchronous learning. So, in summary, teacher education curriculum respond to the pandemic in many ways. Some strategies used to modify curriculum to address the crisis of first education of free service teachers to continue its implementation are, di ba nato yung mga five strategies, which are focusing on the essentials, rearranging of college courses offering of elective or cognate courses, modifying the taught curriculum, and modifying the assessed curriculum. So sa process